હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ સિમ્પલ ગુજરાતી રસોઈમાં। તો આજે આપણે બનાવવાના છે આથેલા મરચાં। જો મારી આ રીતથી તમે આથેલા મરચાં બનાવશો ને તો 3 મહિના સુધી ખરાબ નહીં થઈ તેવા સરસ તમારા આથેલા મરચાં બનીને તૈયાર થશે। તો આથેલા મરચાં બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તમારે કડક મરચાં લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બજારમાં ડાઘવાળા પણ મરચાં આવતા હોય છે, જેના લીધે તમારા મરચાં છે તે ખરાબ થઈ જતા હોય છે। एकदम कड़क मरचा लईने आवी रीतना तमारे कापी लेवाना छे। मरचा में जो कोई खराब भाग होय तो ते दूर करी देवो, नहीतर जो कोई डाग रही जशे ने तो पण तमारा मरचा छे ते खराब थवानी शक्यता रहे छे। एकदम कड़क मरचा आवी रीतना कापीने तैयार करी लेवाना छे। हवे रायता मरचा बनाववा माटे अहीं मैं अर्धा बाउल जेटलो बोरो लीधो छे। हवे आपणे तेमां 2 मोटी चमची जेटली वरियाળી एड करी देशुं अने 2 मोटी चमची अहीं धाणाना पूरिया लीधा छे ते एड करी देशुं। धाणाना पूरिया अने वरियाળી एड करवाथी तमारा आथेला मरचा छे ते सरस टेस्टमां बनीने तैयार थाय छे। हवे आपणे तेमां अर्धी चमची जेटली हींग एड करी देशुं अने अर्धी चमची जेटली हळदर एड करी देशुं। हवे आपणे तेमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी देशुं। अहीं हूँ 3 चमची जेटलुं मीठुं एड करूं छुं। अहीं मैं मरचा छे ते एड करवानी छुं। आमां तेमां मैं कोई मीठुं के हळदर एड नथी कर्युं, एटले अहीं बधुं ज मरचानुं अने बोराना भागनुं मीठुं छे ते हूँ अहीं ज एड करी दऊं छुं। हवे आपणे तेमां 1 चमची जेटली खांड उमेरी देशुं, जेथी आपणुं अथाणुं छे ते सरस खाटुं मीठुं स्वादमां बने। हवे 1 मोटुं आपणे લીંબુનો रस एड करी देशुं। हवे आपणे तेमां तेल एड करवानुं छे। 2 मोटी चमची जेटलुं तेल उमेरी देशुं। जो जरूर पड़े तो आपणे उपरथी पाछुं एड करशुं। तो अहीं मैं 2 मोटी चमची जेटलुं तेल उमेरी दीधुं छे। हवे आपणे सारी रीतना बधुं मिक्स करी लेशुं बोराने। हवे सारी रीतना बोरो छे ते मिक्स थई गयो छे। हाथथी मददथी बधुं ज सारी रीतना मिक्स करी लेशुं। जरूर पड़े तो पाछुं आपणे तेल एड करशुं। आपणे मरचाने पलाळ्या वगर के सुकवવાની झंझट वगर આપણે ઇન્સ્ટન્ટ જ આથણું બનાવ્યું છે। આવી રીતના અથાણું બનાવશો તો પણ તમારું અથાણું છે તે 3 મહિના સુધી ખરાબ નહીં થાય। હવે આપણે કાપેલા મરચાં છે તે એડ કરી દઈશું। આપણો રાઈનો બોરો છે તે સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। બધું જ સારી રીતના મિક્સ કરી દેશું। मरचामां आपणो बोरो छे ते बधो ज हाथथी मददथी सारी रीतना मिक्स करी देशुं। तो तमे जोई शको छो आपणुं अथाणुं छे ते इन्स्टंट बनीने तैयार थई गयुं छे। जेवुं लग्न प्रसंगमां बने छे ने तेवुं ज घरे बनीने तैयार छे अने टेस्ट पण खूब ज सरस आवे छे। जो तमे मारी आ रीते अथाणुं बनावशो ने तो 3 महीना सुधी खराब नहीं थाय। तमे ज्यारे अथाणुं बनावो त्यारे मरचा छे ते कड़क लेवाना, जेथी तमारुं अथाणुं छे ते पण सरस बनीने तैयार थाय। तो हवे आपणे 20 થી 30 मिनिट सुधी अथाणाने आवी रीतना राखी देशुं। त्यार पछी आपणे एक बोटलमां तेने भरीने फ्रीजमां मूकी देशुं। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।